اور میں ایک خاص بات بتانا چاہوں گی کہ ہمارے سینئر پاسٹر اس چرچ کے پاسٹر سیم وہ اتنے دنوں سے اتنے خوش ہیں جس کی انتہا نہیں. اور وہ میں ضرور کہوں گی کہ وہ جب پسب کا نام لیتے ہیں نا تو ایسے جیسے دلہن نہیں شرماتی اپنے دلہے کے لیے، اس طرح وہ شرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میرے جو ہیں استاد وہ میرے پاس آ رہے ہیں. تو ہم پسب کو ویلکم کریں گے اور میں پاسٹر سیم کو کہوں گی کہ وہ آئیں گے اور پسب کو مالا پہنائیں گے. اسی خداوند کے بابرکت جلالی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کی سلامتی ہو. کتنے ہیں جنہوں نے پرستش سے برکت پائی ہے؟ پرستش سے جن لوگوں نے برکت پائی ہے آپ کی تالیاں اور اس کا اظہار بتائے گا. اس ساری پرستش سے آج کے سارے اس پروگرام سے خداوند خدا کو جلال ملے. آمین. اور کتنے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے؟ بہت سارے لوگ خدا کے خادم کو سننے آئے ہیں اور یقیناً خدا ہر دور میں اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے. آج ہم پر امید ہیں کہ جس خاص برکت کے لیے ہم اکٹھے ہیں اس کو لینے کے لیے، اس کو پانے کے لیے خدا ہماری مدد کرے گا. متوجہ ہوئیے گا، سیریس ہو کے ذرا بیٹھیں اور ہم کلام کو سننے کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں. پاسٹر لیاقت کیسر آپ سب جانتے ہیں ہمارے درمیان میں ہیں، اور جب گیٹ پہ وہ مجھے ملے ہیں تو ایکچولی وہ میرے پرانے گیٹ اپ سے واقف تھے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ سیمینارز میں، کانفرنسز میں ملاقات ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح ڈائریکٹلی جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے پوچھا آر یو سیم؟ میں نے کہا یس دس از می بٹ وداؤٹ دا لانگ بیئرڈ. کہ وہ ایک وقت تھا، لیکن یہ بھی ایک وقت ہے. خداوند نے اپنی خدمت کے لیے یہاں پر استعمال کرنے کے لیے چنا ہے. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور کلام اقدس کی ایک آیت ہے کہ استاد شاگرد سے بڑا، میں کبھی بھی ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے وہی ہم پریچ کر رہے ہیں. اور زندگی کے کبھی ایسے سفر بھی آتے ہیں جب پاسٹر بھی انتظار ہوتا ہے، پریشان ہے، بیمار ہوتا ہے. گاڈ نوز کہ میں اپنے میسیجز یہاں پہ مرا سے بڑی تھی. اور آج وہی تسلی مجھے نہیں ملی کہ خدا اس نام کے آپ تیار ہیں؟ تو آئیے کھڑے ہوں، دعا میں جھکیں گے اور اس طرح سے پرستش کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور خوبصورت کلام کے لیے خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے. آئیے ذرا اپنی زبان کو ہاللویا. آپ کی زبانیں کھلنی چاہیے، آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے. جس قدر آسمان سے بلند ہے اس قدر خداوند کا فضل اس کے لوگوں کو ہے. آئیے اس کے فضل، اس کے کلام کو مانیں. خداوند کا کلام موجود اور وہ برستے ہے. اس کلام کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ وہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے. ہاللویا. اس کلام کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو بڑی بڑی دیکھیاں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اور خصوصاً مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے دعا کیجیے. آج سارا کا سارا ٹاپک پرستش کے لیے یہی تھا کہ یسوع مسیح جلد آتا ہے. آئیے خدا سے کہیے کہ خداوند تو جلد آ رہا ہے. آج تیرے کلام میں سے ہم سننا اور سیکھنا اور زیادہ تیار ہونا چاہتے ہیں خداوند کہ جب تو آئے تو ہم قواریوں کی مانند نہ ٹھہرے جو بات میں پرساس تھی، جو رو رہی تھی، بلکہ ان جو چست قواریاں ہیں، ایکٹیو قواریاں کی طرف ٹھہرے اور تیری آمد پر تیرا استقبال.
خدا عظیم تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں. اے خداوند تیرے اس مقدس مجمع کے لیے جس کو تو نے فراہم کیا. خدا آج اس خوبصورت محفل کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تیرے لوگوں نے سجائی ہے. اور یہ سارا یہ ساری پرستش خداوند جو تیرے خدا جب ہم تیرے کلام کو تو یہ کلام بھی تیری طرف سے خداوند اگر یہ کسی آدمی کی طرف سے ہوتا اس ایمان کو ختم کرنے اور اس کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے حاکموں نے لوگوں نے حکومتوں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ اصلی زندہ کلام ہمیشہ قائم رہنے والا اور خداوند دل کو تیرے خداوند کو ہمیشہ استعمال کرتا رہا. اے خداوند جس طرح تو ماضی میں موسیٰ اور ایلیا کو استعمال کرتا رہا پالوس اور پطرس کو استعمال کرتا رہا آج اپنے بندہ کو ہمیشہ کی طرح اسی فلوس ہم رسیب کرتے ہیں ورڈز کو خداوند کو بولنے میں ہم تیرے زندہ اور برکت جلالی نام سے مانگتے تشریف رکھیے اور سنجیدگی اختیار کیجیے گا. کوشش کریں کہ کلام میں اٹھے نہیں کسی بھی طرح کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ ہو گئی ہے. جب تک ہمارا وقت تھا ہم بولتے رہے ابھی خدا کا وقت ہم بولے اور آپ میں دعوت دوں گا میرے استاد محترم خدا کے خادم پاسٹر کیسے صاحب کو آئے اور خدا کے کلام پیش اسی کے نام میں آپ سب بہنوں کو اور بھائیوں کو بچوں کو بہت بہت آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پاسٹر صاحب چیئرمین جناب صاحب ہماری پیاری بہن اور چرچ کے انتظام محنت سے آپ نے یہ سارا پروگرام تیار کیا اور مسیح کی دوسری آمد کا میسج ہم تک پہنچا. اس کے لیے آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی محبت بڑی چاہت کا اظہار کیا ہے. میں اس لائق نہیں ہوں. آپ نے اس لیے کیا ہے کہ میں خداوند کا ایک معمولی سا خادم اس کی وجہ سے آپ نے یہ سارا کیا ہے. تھینک یو سو مچ. ٹائم کافی ہو چکا. ہمارا خیال تھا کہ ہم 2 سیشن کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم 2 سیشن کریں گے. ایک ہی اگر پورا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک ہے مسیح کی دوسری آمد. بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن آج بڑی سادہ زبان میں ہم کلام پڑھیں گے کہ کلام مسیح کی دوسری آمد کے بارے ہمیں کیا کہتا ہے. حقیقت مسیح کی پہلی آمد جب مسیح بیت الحم میں مجسم ہوئے زمین پر وہ آیا بے گناہ رہا پاک رہا وہ خدا کے برے کی حیثیت سے آیا. 2024 سال ہو گئے. اس نے بڑے بڑے کام کیے. آج غور سے سنو. ہم کرسچن ہیں. ہمیں اپنے مسیح کے بارے
ایمان کے بارے اچھی طرح علم ہونا چاہیے. یسوع نے تعلیم بھی دی, اپنی بادشاہی کی تعلیم دی, اس نے معجزے بھی کی, مردے زندہ کر دی, نابینا جو پیدائشی اندھے تھے انہیں آنکھیں بھی دے دی, کوڑیوں کو صاف کر دیا. بڑے کام اس نے کی. لیکن میرے عزیزو, آج بھی اگرچہ وہ شفا دیتا ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے جسم کی شفا کے لیے, لیکن خداوند یسوع کی پہلی آمد اس کا حتمی مقصد صرف شفا دینا نہیں تھا, اس سے بڑھ کر تھا. سب سے بڑی شفا کسی بھی انسان کے لیے اس کی روح کی شفا ہوتی ہے. اس کا جسم تو ٹھیک ہو جائے, تندرست بھی ہو جائے, لیکن اس کی روح بیمار ہی رہے, شخصیت بیمار رہے, وہ اندر سے کڑوا رہے, مغرور رہے, خلیص رہے, شہوت پرست رہے, تو وہ تندرستی کے باوجود جہنم میں چلا جائے. جسم کی شفا سے بھی بڑی شفا ہماری روح کی شفا ہے. اس کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو روح, جان اور جسم کی شفا بخشنے کے لیے یسوع نے اس سے بھی بڑا کام کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو پاک ہوتا, گناہوں کے بغیر ہوتا اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے کفارہ دیتا, جان دے دیتا. ہم پر جو سزا تھی وہ خود سہ دیتا, کوئی بھی نہیں تھا. کلام فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا, سب نے, اینی باڈی, اور خدا کے جلال سے محروم ہیں, جلال سے خالی ہیں. اس لیے یسوع مسیح کمواری سے پیدا ہوا اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا, قدوس روح کی قدرت سے پیدا ہوا, اور اس کو کہا گیا مولود مقدس, پاک بچہ, جس کی نیت میں بھی کوئی گناہ نہیں, فعل میں گناہ نہیں, سوچ میں گناہ نہیں, ایبسولوٹلی پیور. اگر وہ اسی طرح پیدا ہوتا جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں, تو وہ فالن ہیومن بینگز جو گرے ہوئے ہیں, جو گناہگار ہیں, جلال سے محروم ہیں, تو یسوع بھی پھر جلال سے محروم ہوتا اور وہ کفارہ نہ دے سکتا. اس لیے یسوع ناصری ایک کمواری سے, روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا اور وہ پاک رہا, ہر حالت میں وہ پاک رہا, اور بلا کر ساری دنیا کے گناہ اٹھا کر, وہ خود لکھا ہے پاک کلام میں, دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب میں,
वो हमारी खातिर गुनाह बन गया, उसने दुनिया के गुनाह उठा लिए। यूहन्ना का तो मैसेज ही 2 दिन ही थे टॉपिक यूहन्ना रसूल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। पहला मैसेज ये था, यीशु की तरफ देखकर वो कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का, सारी दुनिया के सारे इंसानों का गुनाह उठा ले जाता है। एक तो मैसेज होता आज से। दूसरा मैसेज उसका ये था, मेरे बाद एक शख्स आने वाला है, वो मुझसे बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। तो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो रूहुल कुद्स और आग, जलाली आग से बपतिस्मा देगा, ताकि तुम्हें ताकत मिले कि बतौर क्रिश्चियन अपनी ताकत से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपने इरादों से नहीं, रूहुल कुद्स की कुदरत में उसके जोर से तुम यीशु के जलाल के लिए जिंदगी गुजारो और खुदा के साथ तुम्हारी मुलाकात हो। 2 मैसेज सजे। तो पहली आमद में यीशु नासरी सलीब पर चढ़ गया ताकि सब इंसानों के लिए गुनाहों की मुआफी का रास्ता खोल दे। अच्छा, चूंकि यीशु मर गया है, अपनी ताकत से, बाप की मर्जी से, रूहुल कुद्स की कुदरत से हमें उम्मीद देने के लिए, साबित करने के लिए कि जो उसने दावे किए हैं वो सच्चे हैं, जो तालीम दी वो सच्ची है, सलीब पर कफारा सच्चा है। यीशु मसीह नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जलाली बदन के साथ जो कभी नहीं मरेगा, वो मुर्दों में से जी। अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गौर से सुनो कि मसीह की पहली आमद का जो काम मसीह ने किए तो मैंने अभी बताए, और उसकी दूसरी आमद का आपस में गहरा ताल्लुक है। जिनने पहली आमद पर जो काम मसीह ने किया वो हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट ही नहीं होता, उधर हमारे साथ कोई प्रैक्टिकली ताल्लुक ही नहीं। हमने कभी मसीह को दिल ही नहीं दिया, तौबा नहीं की, ईमान नहीं लाए, नई पैदाइश नहीं पाई, गुनाहों की मुआफी का तजर्बा ही नहीं हुआ। मेरियों भैनों, भावें सारी रात बह के प्रस्तुत करते रहो, जब तक पाक रूह की कुदरत नाल तुहानू गुनाहां दी कायलियत नहीं मिलती, आपके ऊपर ये बात खुलती नहीं है कि मैं मसीह के बगैर गुनाहगार हूं और तौबा नहीं की, ईमान नहीं लाए, दिल नहीं दिया मसीह को और नए सिरे से पैदा नहीं हुए। दूसरी आमद आपके लिए फिर खुशखबरी नहीं है। आपके लिए जो मसीह के बगैर है, देखो हम हर संडे चर्च आउं, गीत बनाउण भी, तरजा भी बनाउण ते गाण भी ते सारा कुछ ही करन, ड्रामे भी क्रिश्चियन करन, बाइबल रोज पढ़न,
ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਪੜਿਆ ਹੈ, BA ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦਰ ਹੀ ਭੇਜੋ। ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਲੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, وہ پادری لگ جائے گا۔ لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اگر اس پادری کو بھی نجات کا تجربہ نہیں ہوا، نئی پیدائش اس نے نہیں پائی، مسیح کی نئی زندگی، نئی فطرت کا تجربہ اسے باطن میں نہیں ہوا، وہ دوسری آمد پر آسمان پر نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے لیے تو زیادہ طور آپ کو بچے، میں آپ کو یہ بڑی محبت سے، بڑے ترس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلی ضرورت نجات پانا ہے۔ خدا ان کے پاس آئے، آپ کو قائلیت ملے روح القدس کی طرف سے کہ میں مسیح کے بغیر گناہگار ہوں، میں ایک غلط راستے پر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ اسٹاپ۔ انجیل کی روشنی میں پھر توبہ کریں، اقرار کریں، معافی مانگیں، تو اس کا خون جو صلیب پر بہایا گیا مقدس جگہوں پر لوگ ڈگ پڑتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کلام کی روشنی میں چلنے والے ان جگہوں پر پھسلتے نہیں، گرتے نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ تلکنی جگہ تو بھی مضبوطی کے نال لنگ جاتے ہیں۔ یہ کلام قیمتی خزانہ ہے ہمارے ہاتھ میں، تو اپنی زبان میں، یہ بھی نہیں کہ کوئی انگریزی چاہیے یار اردو چاہیے، میرا خیال ہے کہ جے کدے ماٹر ایک ترجمہ نہ کرتا تے ساڑھے چھ بہت سارے کرسچناں نے تے کرنا یہ تو انگریزی چاہیے ساکتی آگی ہے، آئی کس نہ پڑھی ہے، آئی ہونتے دوسری اے بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہی ہے نا۔ اب تو خدا کا شکر کہ انمول خزانہ جیڑا اینو پڑھتا ہے نا، او دی یاری نبیاں دے کلام نال، بادشاہاں نال، فلاسفرز نال، اور تے گل میں کی کرنی سی؟ ساڈے رشتے بھی غیر مشروط محبت نہیں جے، یا رشتہ کر لگے پوچھن گے اے پتہ کرو کوئی رشتہ دار باہر اندر بھی گیا ہے، اے ایک بڑا یب پیا جے، اے ساڈی کمیونٹی چ تسی پادری صاحبان جے تانوں بھی کہندے ہون گے جی کوئی رشتہ لبو تے منڈے آلیاں دی تے کڑی آلیاں دی بھی دھوک ہوندی ہے، کوئی باہر گیا ہوئے نا منڈا پھر ٹھیک ہے، پھر نال بعد چنا ساڈا بھی رستہ کھلے گا۔ تے ساڈے چوں کئی وڈی پرسنٹیج ایتھے صرف اس لیے بیٹھی جے کہ انہاں دا تے کوئی وہ چلن نہیں ڈیا، بس نہیں چلن ڈیا، ویزا نہیں ملن ڈیا، آج کدھر ٹھوکے ہاں پاسپورٹ دے ہوتے تے اگلے ہی ہفتے پاوری گئے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور ہم سے رکھی، آپ سے رکھی، سب سے رکھی
क्योंकि सब उसकी मखलूक है, सबको उसने अपनी सूरत अपनी शबीह पर पैदा किया है। अच्छा, ये तो हो गई खुदा दी गल। अगली गल जे साडी मोहब्बत रखी, बेटा बख्श दिया। आगे लिखा है यूहन्ना 3:16 आयत में, ताकि जो कोई, ए आलमगीर दावत जे, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ते कदों पाएगा जी? हुण एक्सीलेंट सवाल ये होएगा कि जी ईमान लाना क्या है? ते साडे सवाल पता की जे, अम्मा हवा ते बाबा आदम उन्होंने फल केड़ा खादा ते तू की लेना इहदे चों? वो तो खा लिया, काम निबड़ गया, वो डिग पे, मौत आ गई, गुनाह आ गया, दुनिया खौफ दे नाल नेरे नाल भर गई। ते भाई हुण इहदे चों तू कढना की? ਇਹਦਾ इलाज खुदा ने कीता कि उन्हें अपना बेटा यसु मसीह सारी दुनिया की निजात लई भेज दिता। तू ये सवाल कर कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, ते जेड़ा जवाब पलूस ने वो जेल दे दरोगे नूं दिता, यसु मसीह नासरी पर ईमान ला ते तुम ही निजात पाएगा। वो तेरा किराना भी, ओदे च भी रोशनी आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी, बच्चे पढ़ जाएंगे, रुपया पैसा तेरे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। क्यों जी? यही लिखा है ना मत्ती 6:33 आयत, ये लिख लै कुड़िए ते अपने घर जाके प्यो नूं भी सुना कि आया ही इत्थे हैं, दस आया ही? वेख लो, कहंदी नहीं। मां नूं भी सुनाउणी है, भरा भी गए नहीं। ये खुदावंद दी आवाज ही। मत्ती 6:33 आयत, अज तू अपने घर जाके रौला ही पा दे। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है, ये फिक्रमंद ना हो, यही है ना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और इन बातों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। और बल्कि ये नहीं, ये नालों वड्डी शै लभो, बल्कि पहले उसकी बादशाही, हालेलुया, उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ते सारियां चीजां की खावांगे की पियांगे। मैं कहना वन सुवन्ने कपड़े यसू देगा। जमीन ते प्यो भावें कह दे पुत्र मेरे को इन्ने पैसे नहीं गए, ऐतकी काम नहीं चलिया, यसू नासरी दा काम 12 महीने ही चलता ही रहिंदा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो ये सारी चीजें भी तुमको, ये नहीं जे मसीह ने क्या शायद मिल जाणगियां, किसी दी बाइबल च लिखा है शायद नहीं, गालबन मिल जाएंगी। नो नो, उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी, पाक जिंदगी की तलाश करो तो ये जमीन की सारी चीजें भी तुमको और मिल जाएंगी। कल के लिए फिक्र ना करो,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੋਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تے ایک ترجمہ جے اس آیت دا پنجابی ترجمہ، پہلا او دی بادشاہی نو لبو تے اے دنیا دیاں ساریاں چیزاں جنہ دی تانوں ضرورت ہے اے تانوں چونگے چ مل جان گیاں۔ اچھا ہن مینوں تسی دسو، اے جڑے میری عمر دے نے انہاں نوں بہتا پتہ ہوگا چونگا کی ہوندا ہے؟ کوئی جوان دسے گا، کوئی بیٹی کوئی بیٹا جوان ہے؟ اے بیٹی کی کہہ رہی ہے؟ شاباش۔ آج کل دی زبان چ بائی ون گیٹ ون فری ہے نا؟ جڑے چلاک دکاندار ہوں سن نا، چلاک نہیں ذرا سیانے سن کہ گاہک اتنے ہی آئے، انہوں نے سودا تو دینا ہے تو پیسے لے لینے نے، تو جدو بچے نے یا ٹرن لگنا ہے نا تو انہیں نال ہی کوئی پھلیاں رکھیاں ہیں، کوئی گولی رکھی ہے، کوئی شہ رکھی ہے، انہیں کہنا پتر ٹھہر جا، اے چونگا ہی، او چونگا کچھ بھی نہیں، اے فری، اے اصل چیز نہیں، اصل چیز سودا جدا مول دیتا انسان کے لیے، اصل چیز مسیح کی نجات، اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، تے دنیا دیاں چیزاں اے ساریاں توانوں ہیلیلویا چونگے چ او مل جان گیاں، ہیلیلویا۔ اچھا بادشاہی کی ہے؟ کوئی دسے گا مینوں او دی بادشاہی لبو تے بادشاہی کی ہے؟ کدے گواچی ہے انہوں میں لبا؟ یہ دا کی مطلب ہے؟ بیٹی ذرا کھڑی ہو کے کہو صاف آواز نال۔ اور تبدیل کرے۔ بیٹی گل تو ٹھیک کیتی ہے، پر بادشاہی دا اے مطلب نہیں ہوں، اے مذہبی گل ہی، اسی نہیں تبدیل کر سکتے اپنے آپ نو، اور رول قدس نازل ہوئے، اسی توبہ کریے تے پاک روح دی قدرت سانو تبدیل کرتی ہے۔ تے بادشاہی کی ہے؟ اج بھی تو ہی دعا منگنی ہے، کیوں پادری سیم صاحب؟ اے ہمارے باپ پڑھنا جنا، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے، ہر عبادت سے پڑھی دا ہے۔ تے اوتھے اسی کی کہنے ہیں؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ تے اگے کی کہندے ہو؟ بادشاہی کی یہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی ہو۔ جس شخص کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہونی شروع ہو جائے وہاں پر خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ ہاں پتر ہون پتہ لگا ہی بادشاہی کی ہے تے کی ہے؟ جیڑی زندگی چ خدا دی مرضی رول قدس دی قدرت نال پوری ہوندی ہے، اس زندگی چ خدا دی بادشاہی آ گئی ہے۔ تے نال لکھیا دی راست بازی بھی تلاش کرو۔
ਇਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝਦਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਸੱਚ रोशनी है, रास्तबाजी, पाक जिंदगी, शफाफ जिंदगी जैसी होनी चाहिए वैसी ही जिंदगी का नाम है। इनू तलाश करो तो सारियां चीजां तुहानू मिल जाणगियां। हालेलुया। यीशु के कलाम के लिए जोरदार ताली। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਜਦੀ। ਹੁਣ ਆਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ 120 ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ रूहुल कुद्स दूसरा मददगार जे साडे लिए। मसीह ने फरमाया जब तुम पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो की पाओगे? जेड़ा रूहुल कुद्स नाल भर जांदा है ओदे अंदर कुव्वत पावर आ जांदी है, वो कलाम नाल मुहब्बत करन लग पैंदा है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਜੋੜੇ ਹੀ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਨਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸ, ਉਹ ਇਹ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਵਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੜੀਓ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਨੇਰੀ ਦੀ ਮਾਣ ਜੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕੜ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਐਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। एक मेकअप, लाजवाल मेकअप, गैर फानी मेकअप और भी है, और वो इंसानों के अंदर की रॉयल क्वाइटनेस, हलीमी, पाकीज़गी, जलाल, अंदर रोशनी जो आंखों से, चेहरे से, टुरने फिरने से रिफ्लेक्ट होती है और लोगों को पता चलता है कि ए जड़ी कुड़ी है, ए जड़ा मुंडा है, ए भाई ए किसे होर, एदा टांका किते होर फिट होया है। फिर आप बताएंगी मेरा टांका यीशु मसीह नासरी के साथ फिट हुआ है।
हालेलुया। पहली बात, मसीह की दूसरी आमद के लिए कलाम में ये लिखा हुआ है। आओ पढ़े यूहन्ना की इंजील 14 बाब, कड्डो कलाम। हाँ जी, यूहन्ना 14 बाब पहली 4 आयात। हवाला मिल गया। एक खादम यहाँ आ जाए तो उन्होंने माइक फड़ा दो, वो मेरी जरा हेल्प कर दे, तो यह भी तुहाडी भी मिनिस्ट्री है। यूहन्ना 14 बाब पहली 4 आयतें। ते भाई ये क्रूली नहीं करनी, स्वाद लैके पढ़ना ही जी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस ओ यूहन्ना यार वाला पढ़, तुम्हें दस दिता है जी लिखा है, आ तुम्हारा दिल ना घबराए, की करे ना तुहाडा दिल। ना घबराए। लो एक टॉनिक ते दिल दी घबराहट दे खिलाफ आ जी। तुहाडा दिल ना घबराए, क्यों? की लिखा जी? तुम खुदा पर ईमान रखते हो, हाँ, मुझ पर भी ईमान रखो। आमीन। आगे, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, हालेलुया। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। बहुत से मकान हैं। आगे, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, आह, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यसू समान ते गया है, तो की करन दिया है? साडे ਲਈ जगह तैयार कर रहा है। तुसी भी तैयारी करो, ते वो भी तैयार करन दिया है। आगे जी, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। हालेलुया। मैं फिर आकर, कलाम कहता है, यीशु ने फरमाया मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आकर तुम्हें साथ ले लूंगा। साथ ले लूंगा। ये नहीं क्या सारी कलीसिया उत्ते आ जाओ भाई, तो वो कह देता तो सारे टुर जाना सी। नो, हमारी इज्जत है। जैसे एक दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है, इसी तरह ओ सबसे जलाली दूल्हा, सबसे बड़ा दूल्हा, खूबसूरत दूल्हा, कामल दूल्हा, हालेलुया, अपनी दुल्हन को जो जमीन पर है, जो वफादार रही, दुखों में भी खिदमत करती रही, पाक होती रही, उसको लेने के लिए फिर आएगा ताकि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। आगे, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम बस वहां की राह अगों होर जानते गल हो। शुरू हो जानी है। ते यसू सानू कलीसिया नू किथे रखेगा? आहा, असी इन्ने जोगे है सा? आपे सच्ची गल दसो। मैं ते नहीं सा। तुहाडे चो कोई इन्ने जोगा है सी कि असी उथे रहिए ते अबदियत तक रहिए जिथे यसू मसीह नासरी रहिंदा वे। हालेलुया। ले ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਬਾਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਜੇ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਓਏ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦਾ। कदी जमीन ते वेख्या जे मोती दा दरवाजा? ओदे अगे एक फरिश्ता खलोता है साडी खिदमत लई। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा उथे ना सूरज की रोशनी की जरूरत। क्यों जी पादी साहबा ने ही लिखा, ना मौत, ना आंसू, होर केड़ी केड़ी गल नहीं, ना आहो नाला, ओ ना शिकायत, ओ ना नफरत, ना हसद,
ना चुगली, ना बखीली, ना लड़ाई, ना झगड़ा, मोहब्बत ही मोहब्बत। उथे रोशनी की कोई लोड़ नहीं। यसु मसीह नासरी दा जलाल ही सारे शहर नू रोशन किया है। हालेलुया। फिर बुलावांगा हूँ। अब मेरी बेटियों बताओ मुझे कि जब यीशु आएगा, वो जो तैयार हैं 5 अक्लमंद कुंवारियां की तरह, जिनके पास फुल प्रेपरेशन, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल रखा सजे कि नेरा पै गया तो बाजार चो इस वेले कितने लैन जावांगे, एक कोल होएगा। वो सियाणियां सा जो इन कुंवारियों की तरह रूहानी तौर पर तैयार रहती हैं। दिल पाक रहता है, रोज साफ रहता है, रोज वो उसकी गवाही देती हैं। जब यीशु नासरी आएगा, वो आसमान पर, ये जो शहर है, ये वहां पर जाएंगे। हालेलुया। मैनू गल याद आ गई, अगे भी मैं कई बार सुनाई है, पर क्योंकि सानू ये बंधन पिया है, ये नशा होया जे सानू बाहर जान दा। साडे मुल्क च 3 नशे ने जिन्हां दा इलाज बंदे कोल कोई नहीं। यसू इलाज करदा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई ना। पहला नशा जे मेरे घर च बेटा ही होना चाहिए, है ना भैनों? जिदे घर च बेटी हो जाए ना, ये मर जाने खुसरे नहीं जे नचते उत्थे। वो पुछ लेंदे ने हमसाया कोलों कि इत्थे की होया, ते जे वो कह देन बेटी होई तो नाल ही चुप करके लंघ जाएंगे। असी बेटियां दे खिलाफ इन्ने कसूरवार जे। एक तो यह नशा जे सानू पुत्र दा, ते पुत्र चंगा बाद विच ना भावें तारे वहाए जनाब इन्हां नूं। जितने कीमती बेटे हैं उतने ही कीमती बेटियां हैं। दोनों की कदर एक है। ये मैनू दसो, बेटियां की निजात किवें मिलदी है? उन्हां नूं की कीमत है उन्हां दी? मसीह दा खून ते बेटियां की निजात लई है? कोई होर तरीका तो नहीं? और चलो ये बेटी अंजी निजात दे छड़ो। नो, अगर कीमत एक है तो वैल्यू भी एक है। हालेलुया। ठहर जो जरा। एक तो नशा सानू आ जे, दूजा नशा जे रंग गोरा होना चाहिए। की मुसीबत पई है? ओए खुदा रंग देता है, और शुक्र करो उन्होंने सानू कोई जानवर नहीं बनाता, वो इंसान बनाया, अपनी सूरत ते बनाया। हर इंसान मुनफरद, खूबसूरत, बेमिसाल, एडा महंगा जे बंदा। अखां ने ना दो, तुम सारे वेंदे हो पे मैनू, 2-2 अखां दे नाल। ओए एडा मॉडर्न कैमरा जे, इनू ना फोकस करना पैंदा, एक कलर्ड पिक्चर लेंदा। इंजी है जी, ये सारी उम्र एदा शीशा कायम रहिंदा है, ते निका जिहा ते मूवी भी बनाउंदा है, वो स्टिल फोटो भी लेंदा है, कलर्ड फोटो लेंदा है। लैन ले जाओ हाँ किते अख, पहली गल तो तुहानू मिलनी ही नहीं।
लेकिन खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, हर शख्स को 2 आंखें बख्शी हुई हैं। आ कन वेखो, ए सादा जी शै लगी जे, ये आवाज पहचानता भी जे, ये सुनता भी जे, कोई चीख मारे सुन लेंदा, कोई गाए सुन लेंदा, हर शै ये सुनता भी जे। ते असीं कदी इहदे लई शुक्र कीता है खुदा दा? ये भी दिता जे। ए साडे निशान ने ना, वो कहते ने ना बायोमैट्रिक करना, ये की है? जेड़े मेरे निशान ने ना, अरबां लोग जे इस दुनिया दे अंदर 7 अरब तो ज्यादा वो किसी भी बंदे दा निशान, फिंगर प्रिंट्स मेरे वगैरह नहीं, तुहाडे वगैरह नहीं, और वाल तुहाडे वगैरह नहीं, कोई शय तुहाडे वगरी नहीं। बंदा एडा साफ सुथरा, ते जिस तरह बेटा महंगा है इंज ही बेटियां भी महंगियां ने। हालेलुया। एक भैन गल ही करन दिया, मसीह समान ते चला गया, पता नहीं फिर मैनू किन्ना कदों मौका मिलना है, खरे पादरी पीटर ने देना है कि सैम ने देना है कि भैन एडलीन ने, तो मैं हुण गल्लां करके ही जाना जे, ते भावें तुहानूं भुख लगी होवे, मैं नहीं जे मुड़ना। आह, पता लग जाएगा मैनू जदों घड़ी वहाओगे, कुआकड़ियां लवोगे, मैनू समझ आ जाएगी हुणे कहंदे ने जी हुण बस करो। मैनू एक पादरी साहब ने ना कहानी सुनाई, छोटी जी है, वड्डी नहीं। कहते ने जी मेरी कलीसिया चो एक भैन अमरीका चली गई, भैन एडली ने, तो कोई 2 महीने बाद ना उन्होंने पादरी साहब को फोन किया, ले सैम तैयार रही, तेनू भी फोन आ जाना ही। और पादरी भी बहुत समझदार, उन्हें पास्टर ने हाल चाल पूछा, सुनाओ मेरी भैन सैट हो गए हो, ठीक हो? ओ पादरी साहब मैं ते बिश्त च ही आ गई जे। अच्छा, तो फिर ते भैन जी पलूस रसूल नाल मुलाकात हुई होएगी, दाऊद नाल हुई होएगी, अब्राहम नाल हुई होएगी। नहीं नहीं, ये बिश्त नहीं। और ते मेरी भैन फिर तू बिश्त च नहीं गई, मेरी जड़ी बिश्त कलाम दसदा ना, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨੇ? ਇਹ ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਹੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਵੀ ਹੈ? ਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। जे अगले हफ्ते कोई आ गया लिया जी तुहानू वीज़ा लो जी लो, छेती करो छेती करो। हमारा खुदावंद यीशु फिर आने वाला है ताकि जहाँ वो रहता है वहाँ उसके लोग भी रहें। जहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अंधेरा नहीं, रोशनी रोशनी और उसका जलाल और उसकी कुदरत और उसकी जिंदगी है। एक हवाला और पढ़ो, अमाल पहला बाब 8 तो 11 आयत तक। अमाल पहला बाब 8 तो लेके 11। खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है। खुदा के कलाम ही पढ़िया ही उन्होंने पता है। 8 आयत तो शुरू कर दे कि मेरे को रवे ना, लेकिन ठीक कर दिया। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा, तो की होएगा?
जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे हालेलुया। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ए रूहुल कुद्स आएगा, कुव्वत मिलेगी, ते फिर मसीह दी गवाही तुसी दोगे। आगे जी, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ए आखिरी गल सजे जड़ी मसीह ने की थी, जरूरी गल की थी, ते रूहुल कुद्स दी कुव्वत दी गवाही दी गल की थी। ये कहकर वो उनके सामने उठा लिया गया। उठा लिया गया। आगे, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे देर ऐसा साडा मसीह किधर चला गया ओए। तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने ये फरिश्ते सजे दो ओ थले आ गए, उनके ते पास उन्होंने इंज कीता ना भाजी, हाँ, आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, यही यीशु जो मसलूब हुआ, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तुम्हारे सामने आसमान पर चला गया, और यही यीशु, कोई और नहीं। इसी जिन्हें पौड़ी ला के आना वो नहीं। हालेलुया। आगे, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। हालेलुया। पहले यीशु ने कहा सी मैं आने वाला, हुण किने कहा? फरिश्तियां ने। ये तीजा भी होना ही पढ़ दे। 20 आयत ते 21 आयत, ये तो वैसे बड़ियां ही ये गल्लां 18 तो शुरू हो जांदियां, पर तू भाई 20 तो पढ़। मगर हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया। और ईमानदारों का वतन कहाँ है? आसमान पर है। एदा सही तर्जमा ग्रीक तो ए जे हमारी सिटीजनशिप, आवर नेशनैलिटी आसमान पर है। उथे कौन है? और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। ये हुण पलूस कहन दिया जे इल्हाम दे नाल। पहला किन्ने कहा सी? मसीह ने। मसीह। दूजा वाला केड़ा पढ़िया? फरिश्तियां ने। हुण तीजा कौन है? और रसूल कह रहा जे, खुदा के पाक रूह की तहरीक से वो कह रहा है। हाँ जी, वो अपनी उस कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। थैंक यू। एक गल शाबाश। हमारी नेशनैलिटी कहाँ है? ते असी सारे डुअल नेशनल जे। हालेलुया। हमारा वतन आसमान पर है, और हम यहां क्या कर रहे हैं ना? ये तो झोले चो बूटी लांडे हैं, ये टैक्स च नहीं। उथों पढ़ के मैनू दस किदा? हम वहां से एक मुनज्जी, किन्ने? और दुनिया च एक ही मुनज्जी जे, निजात देने वाला जे, और यीशु मसीह जे। हम वहां से एक मुनज्जी का क्या कर रहे हैं? ते भाई दुनिया ते साडे लई जे वेटिंग रूम। ते कदी किसी नूं वेखिया जे ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਡਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਲਾਲਚ ਲੂਲਚੀ ਜੇ ਤਮਾਈ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम वहां से एक मुनजी, यानी ये मुनजी कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह के
वहां से आने के इंतजार में है। वो की करेगा जदों आएगा? 21 आयत, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, यीशु में क्या है? कुव्वत। उसकी कुव्वत में तासीर है जिससे वो सब चीजें, आगे क्या लिखा है? सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। ओए उस कुव्वत से वो क्या करेगा? हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल वो बदल कर, बेटा यही लिखा है। एक कलाम पढ़िया करो तो होर पता लगेगा। यीशु नासरी अपनी कुव्वत की तासीर से हमारे पस्त हाली के बदन को, ये जड़ा टुट जाता है, बीमार हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, डिग पैंदा है, मर जाता है, ये पस्त बदन है, इसकी शक्ल को बदल देगा। ते किंज बदलेगा? किहो जे बना देगा? अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार ताली। हमारे पास मुस्तकबिल है। बगैर मसीह के शख्स के पास कोई मुस्तकबिल नहीं, लेकिन जो खुदा के लोग निजात याफ्ता हैं उनके पास मुस्तकबिल है। और ये शुक्रगुजारी के साथ बताओ कि मैं खुदावंद के फजल से मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं एक मसीही हूं। हालेलुया। और मसीही खुश किस्मत है। लिया ओदे वगैरह निजात दिंदा कोई और कढ़ के? कोई है वे? कोई मुर्दियां चो जी उठिया होवे, कड्डो ते इंज जी उठिया कि 2000 साल हो गए ने। ओ जी तवाना ते जलाली ते रोशन ते बुजुर्ग ते कुदरत। हालेलुया। ते भाई वो ते कहंदा जे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। ओ हालेलुया। ये अपनी मर्जी नाल कीता ही ना, हुण साडी मर्जी नाल फिर 3 नारे मरवा। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। एक हवाला हुण आखिरी, इस टॉपिक का आखिरी कलाम का जे आखिर नहीं होया, हाँ फिर पे कहोगे हैं जी। ते जे थक गए हो तो थोड़ा जिहा खलो जाओ, छड़ना छुड़ना मैं कोई ना। हाँ और तुसी जवान जे, मैं बुढ़ा बंदा है, उदन का बोलन दिया वा, तुसी आराम नाल बैठे, तुसी किवें थकना जी। आओ कड्डो मकाशफा दी किताब। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया। ये कौन कहन दिया है? यीशु ओ यीशु नासरी। फिर आप ही देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अच्छा फिर तैयारी का की मतलब है? मसीह ये कह रहा है मैं आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। तो फिर तैयारी की है, वो काम करो। वो 19 बाब में लिखा हुआ है ना,
खुशी करो, नहायत शादमान हो। और बर्रे की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ये लिखा है ना। उसको चमकदार, साफ, महीन, कितानी कपड़ा वो पहनने का कलीसिया को इख्तियार दिया गया है। महीन, साफ, कितानी कपड़े। एक ही ने रास्तबाजी के काम मुराद है। तो जेड़ा कहे जी मैनू निजात मिल गई है तो हुण मैं करना कराउना कुछ भी नहीं, तो जिन्हें हमेशा की जिंदगी दी है, नवी जिंदगी होए ओदे वसीले नाल, ओ जिंदगी दे नाल निजात पाउण लई काम नहीं, निजात पाउण दे बाद खुदा दी शुक्रगुजारी विच काम कीते। एक कलीसिया जे जिन्हें मुकद्दस लिबास पा लिया है, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂਮਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਲਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਗੋਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਮੇ ਵੀ ਦਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਐ ਟੋਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਐ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਿੱਚੂਈ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਐ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਓ, ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਓ, ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और दिया करो दा बड़ा पैमाना है। लूका दी इंजील च किड्डा पैमाना? ये यसू भाई ओदा ते छोटा ही नहीं मान। यसू दा ते छोटा पैमाना नहीं मान, ओ कहन दिया वड्डा पैमाना। दाब दाब कर, हिला हिला कर, अगे भी भैन दसी जा, और लबरेज करके ऐ भी ये तुम्हारे पल्ले में डालेंगे जिन्ना दोगे ना। खरे अजकल भी हुंदा होवे महल्लियां मुहल्लियां दे विच, जदों असीं छोटे छोटे हाँ ना, ते माँ मेरी ने किसे ले कहना या किसे ने साडे कोल आ जाना, कदी असीं चले जाना, जाओ मैं आटा मुक गया ते ओ अपनी मासी कोलों लै आ। उन्हें दसना ए वेख ला मैं एडी हैगी है पांडा, ते इंज ही वापस आवे ते नपवा देन डई हाँ ते इंज ही वापस लैना। ये पिक्चर जे इहदे च कि यसू की करेगा तुहाडे नाल, ओ वड्डा पैमाना लवेगा, ओनू भरेगा, ओनू दबेगा, ओनू हिला के होर जगह बनाएगा, ओ होर पाएगा, ओ लबरेज कर देगा,
ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਕਰਾਂ? ਸੈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੱਸ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੂੰ ਨਾ, ਆਹੋ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूं। ਆਉਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਹੈ? यीशु मसीह। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਅਲਫਾ। ਜਿਹਨੇ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਜੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਅਲਫ ਵੀ ਹਾਂ ते वड्डिए भी। ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया हालेलुया। ਪੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਲਫ, ਅਲਫਾ, ਓਮੇਗਾ। ਅੱਗੇ अव्वल व आखिर, इब्तदा और इंतहा। ਅਵਲ ਵੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਬਤਦਾ और इंतहा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ सुनी हो हालेलुया? हाँ जी हाँ जी। ओ भैन ही अच्छा, असी भाई होन सी टौरां दे नाल लगे फिरने आ ते काम औरतां करदियां जी सारा। अगे मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। कौन मुबारक है? जो अपने जामे धोते हैं। ये मुबारक दे लई ग्रीक वर्ड जे मकारियोस। ਇਹਦਾ मतलब है हकीकत में बड़ा वो है, काबिले रश्क। ये भी ਇਹਦਾ मतलब जी। वाकई असल में वड्डा वो है जो अपने जामे, अपने दिल, अपनियां जिंदगियां गंदगी नाल जड़ियां भरियां ने, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। जिंदगी के दरख्त के पास, ये जेड़ा अपने जामे धो लेंदा है, जिंदगी के दरख्त वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। तो बाई आयत दे, बाई बाब दे शुरू च लिखा जे, ये जिंदगी का दरख्त ऐसा जे 12 महीने फल लियाउंदा है, हर महीने नवा फल। ये फल कदी किसी ने वेख्या? इहो जिहा दरख्त वेख्या जे? साल च एक बारी नहीं तो 2 बारी फल दे देगा। और भाई साडे वतनां दे विच ऐसा दरख्त है और जेड़ा सारा साल हर महीने नवा ही फल, दरख्त दे पत्तियां च शिफा ते जिंदगी ते कुदरत। हालेलुया। आगे जी। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते ओए तेरा भला। और ये शुक्र है मैं नहीं पढ़िया भाई।
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। मगर कुत्ते। और जादूगर लो जादूगर, और हरामकार ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸੀ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਹਰਾਮਕਾਰ, और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਘੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਘੜਨੇ ਵਾਲਾ बाहर रहेंगे। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕੀਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਲੰਘੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੰਘੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਕ ਗਿਆ? ਚਾ ਪੜ ਫਿਰ। हाँ जी। 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ। ठीक है, कोई गल नहीं। मुझे यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਕੀ ਅਸਲ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। अच्छा अच्छा, खलोता रहो फिर तू, तो मैं भी खलोता रहना। मैं दाऊद की असल, इसका मतलब है आई एम दी रूट ऑफ डेविड। डेविड या दाऊद नू बनाउण वाला, जम्मण वाला, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। हालेलुया। ਤੇ ਅਸਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਲੂਹੀਅਤ, ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਨਸਲ ਚੋਂ। ਮੈਂ दाऊद की असल और मैं दाऊद की नस्ल। ते तीजी गल उन्हें फिर दसी, मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा। इनू पंजाबी च कहंदे जे सरगी दा तारा। ये की हुंदा है जी? है कोई दसेगा मैनू सरगी दा तारा की हुंदा है? आई एम द ब्राइट मॉर्निंग स्टार। ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ, ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, नेरे मुक जाते ने, डिप्रेशन खत्म, बीमारियां खत्म, ते यसू नासरी दी रोशनी साडे अंदर चमकन वाली हो जाती है। ए यसू मेरी भैनों ते मेरे भरावो आने वाला जी। तैयारी की है? एक तो तुहानू दस दिता कि रास्तबाजी दे काम करो। लो भी तैयारी है जे, लिखा है कलाम में कि बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फरजंद कहलाए। ते अगे लिखा और हम हैं भी। क्या रसूल नू गल को सुझी है
इंज ही लिखा जे, हम हैं भी, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना था। आगे की लिखा है, हम और ये नहीं जानते कि क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो आएगा तो हम उसकी, वो साढ़े जे बंदियां लई इन्नी खुशखबरी बड़ी, हम उसकी मानद होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। इसलिए कि बदन नवे मिले होणगे ना, उन्हां दे विचों असीं वेख सकने आ। ए बदन चो नहीं वेख सकते, अन्ने हो जाएंगे। एक दिन यीशु हमें नया बदन देगा जब वो आएगा। और आगे लिखा हुआ है, जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। तो जदों असीं कहने ओदी तैयारी करो, ਇਹਦਾ मतलब की है? एक तो रासबाजी का काम करो, खुदा दी बादशाही का काम करो, ते दूजा पाक हो जाओ, ते पाक हुंदे ही जाओ। रोज बरोज जेड़े गुनाह दा, कसूर दा, कमजोरी दा पता चले, फौरन सलीब दे कोल आओ ते कहो, जीसस आई एम सॉरी, जीसस फॉरगिव मी, जीसस वॉश मी, क्लेंस मी, प्योरीफाई मी, मुझे पाक कर दे। ते रोज पाक हुंदे जाओ, क्योंकि आसमान दे उत्ते कोई नापाक चीज नहीं जाएगी। ते पाक सानू कौन करता है? ओदा कलाम पाक करता जी, ओदा खून पाक करता जी, ओदा रूह कुद्स पाक करता जी। द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड। सब खामोशी इख्तियार कीजिएगा, आंखें बंद रखिएगा, मेरी आवाज गौर से सुनिएगा। आज अगर कोई महसूस करता है कि वो अपनी जिंदगी मसीह के सुपुर्द करना चाहता है, आज वो तौबा करके मसीह पर ईमान लाकर निजात पाना चाहता है, उसकी पहली आमद का मकसद पूरा करना चाहता है, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे। यस 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 यस, हाथ ऊंचा रखिएगा। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। ए खुदावंद, मैं इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूं। इनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स जुम्बश करे और इनके बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं और ये आजाद हो जाएं। इनको निजात का तजर्बा हो, गुनाहों की मुआफ़ी इनको बख्श दे, इनको धो दे, इनको पाक कर दे, इनको आज़ाद कर दे। इनके साथ हो अपनी आमद के लिए। मुझको, हम सब को तैयार रख, एवरी डे तैयार रख, क्योंकि हम नहीं जानते कि तू कब आ जाएगा और हम तेरे साथ आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हमें फजल, हम तेरा काम करें, हम तेरी बादशाही को बढ़ाएं। हमारी रहनुमाई कर, इस चर्च को बरकत दे, लीडर्स को बरकत दे, फजल दे, उन्हें इस्तेमाल कर। ग्रीन टाउन तमाम लोगों पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर। बहुत से लोग तेरे पास आ जाएं, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।